Halo, saya ucapkan selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita lanjutkan pembahasan pelajaran bahasa Jerman malam ini ya. Deutsch für euch, lernt ihr hier Deutsch kostenlos, Abschnitt 7. Jadi di bab ke-7, video nomor 3, dan kita secara keseluruhan sudah menginjak video nomor 33. Kali ini saya membawa sebuah pembahasan atau dua buah pembahasan, yaitu mengenai Wortstellung ya. Wortstellung, kemudian di Uhrzeiten, kemudian waktu-waktu, bagaimana menyebut waktu ya. Memang kita sudah sempat menyinggung hal ini tapi belum begitu dalam. Sekarang adalah kita akan memperdalam sedikit ya mengenai waktu ya. Wortstellung hanyalah berisi bagaimana penempatan kata-kata dalam sebuah kalimat ya. Kita langsung saja lihat ya di Wortstellung. Jadi kita akan melihat sebuah contoh kalimat ya, dan kalimat ini tentu saja mewakili pembahasan kita secara keseluruhan ya. Saya matikan dulu HP saya. Jadi ini ada sebuah contoh kalimat ya, kauft der Vater dem Kind das Buch. Ini sebenarnya kalau dilihat dari susunan kalimatnya, maka ini adalah sebuah kalimat tanya karena kata kerjanya berada di depan ya. Kemungkinan akan berbunyi kauft der Vater dem Kind das Buch. Apakah bapak itu membeli buku untuk anak itu ya? Apakah bapak itu membeli buku untuk anak itu ya? Coba lihat, kita lanjut contoh selanjutnya. Nah, ini adalah semua menggunakan kata ganti. Kauft, kata gantinya der Vater, di sini ada er, kemudian dem Kind ya. Dem Kind ya, di sini di akhir, kemudian das Buch ya di sini ya. Jadi jika sebuah kalimat tidak menggunakan personal pronomen atau kata ganti, maka susunannya adalah seperti di atas ini. Kauf der Vater ya, der Vater dem Kind ya, das Buch. Jadi kasus akusatifnya ditaruh segera setelah subjek ya, atau setelah predikat ya, kalau itu bentuknya kalimat berita ya. Sedangkan ini adalah kalimat tanya, maka ini berdekatan dengan subjeknya. Subjek ini adalah predikat, kemudian objek datif dan objek akusatif ya. Jika semua objek-objek ini diganti dengan pronomen ya, maka bunyinya atau posisinya akan berbeda ya. Seperti ini ya, kauft er es dem Kind ya. Kauft er es ihm ya, kauft er es ihm ya. Ini adalah s-nya di sini, kemudian im-nya di belakang ya. Jadi datif duluan di kalimat pertamanya, datif duluan kemudian akusatif. Sedangkan jika diganti dengan personal pronomen, maka akusatif duluan baru datif ya. Ini sana kemudian ke situ ya. Kita lihat selanjutnya. Ini adalah Regel 1 ya. Jadi aturan pertama, nominatif, datif, akusatif ya. Ini adalah nominatif sebagai subjek, kemudian datif ya, ini adalah sebagai objek datif ya, kemudian ini adalah objek akusatif ya, akusatif. Jadi ini adalah untuk aturan susunan sebuah kalimat dalam bahasa Jerman seperti ini ya. Jadi yang pertama adalah nominatif, datif, dan akusatif. Sedangkan regel nomor 2 ya, nominatif
akusatif datif ya, nominatif ya. Jadi nominatifnya di sini, kemudian nominatifnya di sini sebagai subjek, kemudian akusatifnya di tempat kedua dan datifnya di tempat ketiga. Sedangkan di aturan pertama, jika tidak menggunakan pronomen ya, maka datif di depan kemudian diikuti oleh akusatif sebagai objek yang langsung dikenai action dari sebuah kata kerja ya. Seperti ini, Kauf der Vater das Buch ya, adalah sebuah objek yang langsung dikenai tindakan atau action dari kata kerja ini. Yang dibeli adalah buku untuk anak-anak ini, untuk anak ini ya, untuk dem Kind ya. Sedangkan jika menggunakan personal pronomen, katakanlah der Vater gantinya kemudian es ganti das Buch, kemudian im ganti dem Kind ya, maka akan menjadi kauf es ihm ya, apakah dia membelinya untuk dia, untuk dem Kind ya. Jadi ini ada aturan tata bahasa, jika semua menggunakan nomen ya, tidak menggunakan pronomen ya, maka susunannya adalah nominatif, datif, akusatif. Sedangkan menggunakan pronomen, maka susunannya nominatif, akusatif, datif ya. Sudah mulai ribet ya. Sudah mulai ribet bahasa Jerman ini. Tapi keep enjoy, jangan terlalu dipikirkan, nanti juga Anda akan terbiasa dengan susunan ini ya. Ein Pronomen, satu kata ganti. Kauf dem Kind das Buch ya, ini satu kata ganti. Kemudian dua kata benda ya, jadi tidak menggunakan kata ganti. Ya, ini juga tetap menggunakan satu kata ganti, tetapi kata gantinya di sini adalah untuk datifnya ya. Jadi kauf ihm der Vater das Buch ya, subjek, predikat, kauft ya. Das Buch ya, das Buch ini akusatifnya, kemudian datifnya ada di sini. Tambah ruwet ya. Oke. Tapi ikuti saja, perhatikan ya. Kauf in der Vater das Buch ya. Apakah bapak itu membelikan buku itu untuk mereka atau untuk dia, untuk das Kind ya. Kemudian kauft es der Vater dem Kind ya. Jadi dengan dua nomen ya, kalimat itu berisi dua nomen, ini satu nomennya ya, berarti kata gantinya satu. Mari der Vater, kauft es der Vater dem Kind ya, kauft es der Vater dem Kind, jadi kata gantinya cuma satu, jadi dia segera ditempatkan setelah kata kerja, jadi setelah pertanyaan seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Zwei Pronomen kauft dengan zwei Pronomen, dengan menggunakan dua pronomen ya, menjadi seperti ini ya. Kauft ihm das Buch ya, kauft ihm das Buch. Apakah dia membelikan buku itu untuk dia ya? Apakah dia, laki-laki itu, memberikan buku itu untuk dia? Das Kind, untuk das Kind, dua pronomennya. Kemudian nomennya cuma satu, sama ya. Kauft es dem Kind ya, kauft es dem Kind ya. Jadi kata ganti itu selalu berada di tengah, kemudian nomennya ada di paling belakang ya. Hanya berurutan seperti ini. Kauft es dem Kind ya. Kauft es ihm der Vater ya, malah justru subjeknya berada di paling belakang ya. Jadi ya sudah kelihatan menjadi sangat ribet ya, tapi Anda perhatikan saja, sesuatu itu jika baru kita pelajari maka kelihatan akan ribet ya, akan sulit, complicated ya. Tetapi Anda jangan patah semangat ya, karena ini hanyalah sebuah kebiasaan ya.
Jadi kita membiasakan diri dengan aturan gramatik bahasa Jerman ya. Oke, untuk memperjelas lebih lanjut, kita akan melihat ini regel ketiga ya, yaitu aturan ketiga. Yang harus didahulukan adalah pronomen dan kemudian nomen ya. Jadi ini adalah semua nomen ya. Adalah kata benda yang tidak menggunakan kata ganti, tidak menggunakan pronomen ya. Sedangkan ini adalah pronomen ya. Semua didahulukan ya. Jadi kalau kita menyebut sesuatu itu dengan menggunakan kata ganti, tentunya kita harus sebut duluan kata gantinya, baru nomennya ya, seperti ini ya. Der Vater ini kan der Vater sebenarnya dia adalah subjek ya, tapi kelihatan seperti objek ya, berada di akhir sebuah kalimat ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini adalah 3 hal yang perlu Anda ingat ya untuk bisa menyusun kalimat-kalimat ini. Regel 1, urutannya adalah nominatif, datif, akusatif. Kalau itu semua kita sebut ya, tanpa menggunakan kata ganti. Nominatif, datif, akusatif. Nominatif itu adalah yang ini, jadi kemudian ada objek datifnya, kemudian akusatif ya. Jika kemudian di regel kedua, aturan kedua, pronomen ya. Jika menggunakan pronomen ya, kedua-duanya kedua-dua objek itu, maka urutannya akan menjadi nominatif, akusatif, datif ya. Contohnya adalah yang seperti ini. Kemudian regel yang ketiga, aturan ketiga. Nah, ini yang perlu diingat ya. Seperti tadi itu pronomen didahulukan pronomen baru nomen ya. Jadi jika kita menyebut sesuatu itu menggunakan kata ganti, harus disebut duluan daripada apa yang kita sebut secara lengkap nama sesuatu, seperti ini. Baik, kita lanjutkan ke latihan ya, biar pengertian kita tidak mengambang ya. Kita akan lihat bagaimana menerapkan semuanya dalam kalimat-kalimat ya. Bakti dilihat ini kalimatnya nih, für das Dativ Objekt ya A, kemudian für das Akkusativ Objekt C, für zwei Objekte ya, für zwei Objekte ya. Baik, kita lihat contohnya. Ich schenke meiner Schwester den Füller. Ich schenke meiner Schwester den Füller. Saya menghadiahkan pensil itu atau Pulpen itu untuk saudara perempuan saya. Ich schenke, saya menghadiahkan, meine Schwester den Füller. Saya menghadiahkan sebuah pulpen untuk saudara perempuan saya. Maka jawabannya adalah ich schenke. Bila kita mengganti meine Schwester dengan kata ganti, maka akan berbunyi ich schenke ihr den Füller ya. Saya menghadiahkan meine Schwester ihr ya, den Füller, pulpen itu ya. Ini ihr, ini adalah kata ganti dari meiner Schwester. Karena ini adalah datif ya, maka dia sie ini menjadi ihr ya. Kemudian jawaban B, ich schenke in meiner Schwester. Ich schenke in meiner Schwester. Saya menghadiahkan den Füller in ya, meiner Schwester. Saya menghadiahkan pulpen itu kepada saudara perempuan saya. Kemudian contoh C-nya atau kalimat C, jawaban C-nya menjadi ich schenke in ihr ya. Jadi urutannya adalah akusatif datif ya. Sedangkan ini urutannya sama. Akusatif, datif, sedangkan yang di sebelah sini adalah seperti yang di atas ini. Urutannya adalah nominatif, datif, akusatif ya. Contoh nomor 2, er schreibt seinem Freund einen Brief ya. Er schreibt seinem Freund einen Brief ya. Maka er schreibt ihm
einen Brief. Ya. Saya menulis surat untuknya, untuk teman ini, seinem Freund. Ya. Schreibt, dia menulis surat untuk temannya. Dia menulis surat untuk temannya. Schreibt ihm einen Brief. Ya. Dia menulis surat untuknya. Untuknya. Ihm adalah terganti dari der Freund atau seinem Freund. Ya. Contoh yang B atau jawaban yang B menjadi schreibt ihn seinem Freund. Ya. Schreibt ihn seinem Freund. Dia menulis surat ihn, ya, surat seinem Freund, ya, temannya, untuk temannya. Jadi pertama pronomen baru nomen, ya, sesuai dengan regel nomor 3 tadi itu. C, schreibt ihn ihm, ya, schreibt ihn ihm. Dia menulisnya untuknya. Dia menulis surat itu untuknya. Jadi kita menggunakan kedua-dua objek itu dengan kata ganti saja. Jadi schreibt ihn ihm, ya. Dia menulis surat itu untuknya. Jadi kita tidak perlu menyebutnya. Kalau dalam bahasa Inggris adalah sangat gampang. Ihm, ya, I write this for them, misalnya, ya. Tapi sebaiknya memang kita tidak perlu terlalu fokus menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Sebaiknya kita hanya fokus bagaimana memahami kalimat struktur bahasa Jerman. Ini adalah kalau dalam bahasa Inggris it, ya, in-nya ini, ya. Tapi ini karena menjadi in karena brief ini sudah menjadi objek akusatif. Karena itu ditulis dengan im, sedangkan seinem Freund, ya, itu menjadi im, ya, karena menjadi objek datif, ya. Herr Braun gibt dem Briefträger das Geld, ya. Mr. Braun memberikan uang kepada pembawa surat, pada pengantar surat, der Briefträger. Mr. Braun memberikan uang kepada pembawa surat. Jawabannya adalah A. Herr Braun gibt ihm das Geld, ya. Jadi im ini kata gantinya dari dem Briefträger, karena dia itu perempuan, laki-laki, karena itu menjadi im, ya. Herr Braun gibt ihm das Geld, ya. Kemudian Herr Braun gibt es dem Briefträger. Es ini adalah das Geld, ya. S-nya kata ganti. Herr Braun gibt es dem Briefträger. Kemudian C. Herr Braun gibt es ihm, ya. Dua-duanya diganti dengan kata ganti, maka urutannya akusatif lalu datif, ya. Contoh selanjutnya, wir kaufen unserem Großvater die Fahrkarte. Kami membeli tiket untuk kakek kami. Kami membeli tiket itu untuk kakek kami. Wir kaufen unserem Großvater die Fahrkarte. Wir kaufen ihm die Fahrkarte. Kami membeli karcis atau tiket untuk dia. Dia itu adalah Großvater. B. Wir kaufen sie unserem Großvater. Kami membelinya, nya itu adalah Fahrkarte-nya, untuk bapak, untuk kakek, ya. Kami membelinya untuk kakek. Saya minta maaf. Kemudian C, ya, wir kaufen sie ihm, ya. Kami membelinya untuknya, ya. Kami membelinya untuknya, untuk Großvater, ya. Er bringt dem Gast die Suppe, ya. A, er bringt ihm die Suppe. Dem Gast, ya. Gantinya adalah ihm die Suppe. Er bringt ihm die Suppe. Er bringt sie dem Gast, ya. Er bringt die Suppe dem Gast, ya. Itu kata gantinya sie, ya, itu adalah die Suppe. Er bringt sie dem Gast, ya. Kemudian C, er bringt sie ihm, ya. Dua-duanya diganti dengan kata ganti, ya. Maka menjadi er bringt sie ihm, ya. Jadi pronomen dulu baru nomen, ya. Atau urutannya adalah nominatif, datif, akusatif yang terakhir, ya. Robert bestellt seinem Bruder ein Glas Bier. Robert memesan segelas bir untuk saudara laki-lakinya. Maka akan menjadi A.
Robert bestellt ihm ein Glas Bier. Robert memesan segelas bir untuk untuk dia. Robert memesankan dia satu gelas bir. Ya. Robert bestellt es, ya, es itu adalah ein Glas Bier, seinem Bruder, ya. Memesannya untuk saudaranya, saudara laki-lakinya. Robert bestellt es ihm. Robert memesannya untuknya. Robert memesannya untuknya. Ya. Ich kaufe den Kindern Schokolade. Ya. Saya membeli coklat untuk anak-anak itu. Ya. Ich kaufe ihnen Schokolade. Ihnen adalah kata ganti dari den Kindern, jamak ya, banyak anak-anak ya. Ich kaufe ihnen Schokolade. Ich kaufe sie den Kindern. Ya, saya membeli coklat untuk anak-anak itu. Ich kaufe sie den Kindern. Ich kaufe sie ihnen. Ya, saya membelinya untuk mereka. Saya membelinya untuk mereka. Ich zeige dem Freund das Haus. Ja. A. Ich zeige ihm das Haus. Kemudian B. Ich zeige es dem Freund. Ja. Ich zeige es ihm. Contoh yang 9. Kaufen Sie den Kindern das Wörterbuch? Apakah Anda membeli kamus itu untuk anak-anak itu? Kaufen Sie ihnen das Wörterbuch? Apakah Anda membeli kamus untuk mereka? Kaufen Sie es den Kindern? Apakah Anda membelinya untuk anak-anak itu? Ya. Kaufen Sie es den Kindern? Ya. Kemudian C. Kaufen Sie es ihnen? Ya. Apakah Anda membelinya untuk mereka? Heute diktiert er den Schülern die Regel. Hari ini dia mendikte aturan itu untuk siswanya. Ya. Maka akan menjadi heute diktiert er ihnen die Regel. Heute diktiert er ihnen die Regel. Sekarang dia mendikte aturan itu untuk mereka. Ihnen itu dan mereka, datif. Ya. Heute diktiert er sie den Schülern. Heute diktiert er sie den Schülern. Hari ini dia mendiktenya untuk anak-anak sekolah atau siswa. Heute diktiert er sie ihnen. Sekarang dia mendiktenya untuk mereka. Ya, dua-duanya menggunakan kata ganti. Kaufen Sie Ihrem Sohn die Schokolade? Ya. Apakah Anda membeli coklat itu untuk anak laki-laki Anda? Ya. Kaufen Sie ihm die Schokolade? Apakah Anda membeli coklat itu untuk dia? Kaufen Sie Ihrem Sohn? Kaufen Sie Ihrem Sohn? Ya. Ini seharusnya kaufen, ya, bukan kaufe, ya, karena ada sie di sini, ya. Kaufen Sie Ihrem Sohn, kaufen Sie Ihrem Sohn, sie, dua kali sie-nya. Jadi sie itu adalah kata ganti dari die Schokolade, karena ini jenisnya feminin, ya. Kaufen Sie Ihrem Sohn, apakah Anda membelinya untuk anak laki-laki Anda, ya. Kaufen Sie ihm, ya. Apakah Anda membelinya untuk dia? Nah, jadi untuk dia, gitu. Kita lanjutkan, bringen Sie Peter den Kaffee? Bringen Sie ihm den Kaffee? Ya, apakah Anda membawakannya untuk dia? Ya, apakah Anda membawa kopi itu untuk dia? Peter, ya, dalam hal ini ihm, ya. Peter ini diganti ihm, ya. Bringen Sie ihn Peter? Apakah Anda membawanya untuk Peter? Ya. Bringen Sie ihn ihm? Apakah Anda membawanya untuk dia? Nah, sebagai kata ganti, ya. Heute bringt er seine Frau die Blumen mit, ya. Sekarang dia membawa
bunga untuk istrinya. Seine Frau. Heute bringt seine Frau die Blumen mit. Ya. Hari ini dia membawa bunga untuk istrinya. Heute bringt ihr die Blumen mit. Sekarang dia membawa bunga-bunga untuknya. Nya itu ihr itu adalah untuk seine Frau. Ya. Heute bringt sie seine Frau mit. Ya. Sekarang dia membawanya untuk istrinya. Hari ini dia membawanya untuk istrinya. Heute bringt sie seine Frau mit. Ya. Heute bringt sie ihr mit. Ya. Heute bringt sie ihr mit. Ya. Sekarang dia membawanya untuknya. Morgen kann seine Frau die Blumen nicht kaufen. Besok dia tidak biasa membeli bunga itu untuk istrinya. Morgen kann bisa seine Frau die Blumen nicht kaufen. Tidak bisa membeli bunga itu untuk istrinya. Besok dia tidak bisa membeli bunga itu untuk istrinya. Maka bentuknya jika menggunakan kata ganti menjadi morgen kann ihr die Blumen nicht kaufen. Besok dia tidak bisa membeli bunga itu untuknya, untuk istrinya, ya. Morgen kann sie seine Frau nicht kaufen. Besok dia tidak bisa membelinya untuk istrinya. Ya, jadi menggunakan kata ganti di Blumennya itu sie. Morgen kann sie ihr nicht kaufen. Besok dia tidak bisa membelikannya untuknya. Morgen kann sie ihr nicht kaufen. Besok dia tidak bisa membelinya untuknya. Nah. Oke, selanjutnya contoh wer gibt Fritz heute das Buch, ya. Ini juga sebuah latihan yang memperdalam bagaimana menerapkan kata-kata itu dalam sebuah kalimat. Wer gibt Fritz heute das Buch? Der Lehrer. Heute gibt es ihm der Lehrer. Heute gibt es ihm der Lehrer. Jadi der Lehrer ini adalah subjeknya, ya. Subjeknya justru ada di paling belakang karena di sini ada kata ganti, ya. Kata ganti, dia menggunakan kata ganti dulu, ya. Baru der Lehrernya di belakang. Ya. Heute gibt es ihm der Lehrer. Wer bringt ihrem Sohn jetzt das Essen? Frau Meier. Maka kalimatnya akan menjadi jetzt bringt es ihm Frau Meier. Jadi sekarang Ibu Meier itu membawanya untuknya. Kita lihat sekali lagi. Wer bringt ihrem Sohn jetzt das Essen? Itu artinya membawa makanan itu untuknya. Maka menjadi jetzt bringt es ihm Frau Meier. Justru subjeknya berada di paling belakang. Wer bringt uns heute den Nachtisch? Ya, siapa yang membawakan kita sekarang atau hari ini makanan penutup, ya, makanan penutup? Der Ober. Lalu menjadi heute bringt ihn uns der Ober. Ya, sekarang hari ini yang akan membawakan kita adalah kepala pelayan, Herr Ober. Ya. Wer muss dem Mann jetzt das Geld geben? Wer muss dem Mann jetzt das Geld geben? Siapa yang akan memberikan orang itu, orang laki-laki itu uang ini, ya, uang itu? Maka akan menjawab, jetzt muss es ihm sein Freund geben. Ya. Jetzt muss es ihm sein Freund geben. Jadi sekarang temannya yang akan membawakan dia uang itu, maksudnya es ihm. Sekarang dia akan membawanya untuknya. Ya. Sekarang temannya yang akan membawanya untuknya. Nya itu adalah bagi ganti dari das Geld, ya. Coba kita lihat das Geld. Kemudian im, ya, adalah dia, ya. Oke, untuk personal pronomen saya kira pembahasannya sampai di sini dan kita akan melanjutkan dengan pembahasan kedua, yaitu B,
yaitu waktu. Bagaimana menyatakan waktu ya dalam bahasa Jerman? Kita lihat tayangan ini. Die Uhrzeiten adalah waktu ya. Di sini ada gambar jam ya yang sudah saya bikin sedemikian rupa. Mudah-mudahan ini juga bisa mewakili penjelasan saya. Kita perhatikan jam ini yang di atas ini menunjukkan tepat ya. 7 Uhr, 8 Uhr. Sedangkan kebiasaan jika jarum panjang ini menunjuk ke sini ya, maka kita akan lebih mengatakan nah. Ya, misalnya menunjukkan ke sini, maka ini berarti 5 menit setelah jam 7. Berarti jam 7 lebih 5 menit. 5 nach 7 ya. Jam 5 menit setelah jam 7 artinya 5 nach 7, 5 menit setelah jam 7 berarti jam 7 5 menit atau jam 7 lebih 5 menit. Begitu seterusnya 10 nach 7 ya. 10 nach 7 10 menit lebih dari jam 7 ya, ein Viertel nach 7 ya, seperempat lebih dari jam 7, atau kita mengatakan ein Viertel 8 ya, ein Viertel 8. Ein Viertel 8. Kemudian ada yang kita arsir kasih warna lain ya di sini. Jika jam sudah menunjukkan mulai dari sini 20 menit, maka kita akan lebih cenderung mengatakan ke setengah 8 ya. Misalnya dari sini adalah 10 menit sebelum jam 8. 10 vor halb 8 ya. 10 sebelum jam 8. Sebelum jam setengah 8. 10 vor halb 8 ya. 10 menit sebelum jam 8. Kemudian 5 menit sebelum jam 8. 5 vor halb 8 ya. Ini vor, maka kita akan memberikan keterangan vor ya. Sedangkan 10 menit setelah setengah jam, kita lebih condong akan mengatakan lebih ya. Misalnya 5 Minuten nach halb 8, 5 menit setelah jam setengah 8. Kemudian selanjutnya 10 menit ya, dari sini 10 menit melewati setengah, maka akan menjadi 10 nach halb 8 ya. Jadi 10 menit setelah setengah 8. Sedangkan lebih dari 10 menit setelah setengah 8, kita akan cenderung juga, bisa juga kita mengatakan 20 vor 8. Jadi 20 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20. Jadi 20 menit sebelum jam 8. 20 vor 8 ya. 20 menit sebelum jam 8. Ein Viertel vor 8 ya. Jadi seperempat sebelum jam 8 menuju jam 8 ya. Seperempat menuju jam 8 ya. Lalu ini akan menjadi, bisa juga kita menyebut drei Viertel 8 ya. Ini drei Viertel 8 namanya. Dari 15 berarti artinya 45 menit lebih dari jam 7. 7.45, maka akan mengatakan drei Viertel 8 ya. Atau Viertel vor 8 ya. Atau seperempat sebelum jam 8 menuju jam 8. Kemudian ada setelahnya ada 10 menit vor 8 ya. 10 vor 8 ya. 10 menjelang jam 8 menuju jam 8 sebelum jam 8. 5 menit jam 5 vor 8 ya. 5 menit menuju jam 8 ya. Jadi seperti itu pembacaan kata-kata atau bagaimana kita membaca sebuah jam ya. Bagaimana kita mengungkapkan sesuatu informasi mengenai jam ya. Seperti itu bisa diperhatikan bagan itu ya. Kemudian kita coba lihat seperti apa ini. Jam 7 berarti 7 Uhr ya. 7 Uhr. 7.03 kita bisa mengatakan 5 nach 7 ya. 5 nach 7. 5 menit setelah, bukan ya, berarti kalau 7 berarti 2 ya. 7 lebih 3 maaf, berarti 3 ya. 3 nach 7. Ini juga salah penulisan, seharusnya 3 nach 7 ya.
7:03 ya. Tapi sebaiknya kita mengatakan 3 nach 7 ya, bukan 5 ya. Karena di sini ada 3 ya. 3 nach 7 ya. Jadi 3 menit lebih jam 7 ya. 7 lebih 10 menit, maka kita akan mengatakan 10 nach 7 ya. 10 nach 7. Ini ada nach ya, melewati jam 7. Kemudian 7:15 ya, 7:15, maka akan menjadi ein Viertel nach 7 atau Viertel 8 ya. 15 lebih jam 7. 7:15 ya. 7:15 atau terjemahannya seperti ini, 15 menit atau seperempat lebih dari jam 7. Atau kita bisa mengatakan 7:15 ya. 7:15 atau Viertel nach 7 ya. Viertel nach 7. 15 menit setelah atau seperempat setelah jam 7. Kemudian 7:20. 20 nach 7 ya. Sini dia 20 nach 7. Jadi ini masih bisa kita katakan nach ya. 20 nach 7 atau 10 vor 8. 10 sebelum jam 8 ya. Vor halb 8, maaf ya, vor halb 8 ya, 10 vor halb 8. Sedangkan 7:25 menjadi 5 vor halb 8 ya. 5 vor halb 8. 7:30 ya, halb 8. Kemudian 7:45 ya, bisa mengatakan 5 nach halb 8 ya. 5 nach halb 8. Kemudian 7:40, 10 nach halb 8 ya. 10 nach halb 8 atau 20 vor 8 ya. 20 menit sebelum jam 8. 7:45 ya. 7:45, maka kita akan mengatakan ein Viertel vor 8 ya. Seperempat sebelum jam 8 atau 3/4 8 ya. 3/4 8. 3 kali 15 menit, 3 kali per 4 ya. 7:50 Uhr ya, maka menjadi 10 vor 8 ya. 10 vor 8 ya. 7:55 menjadi 5 vor 8, 5 menit sebelum jam 8 ya. 8 Uhr ya. Jadi inilah bagaimana keterangan jam-jam ini ya, seperti yang saya jelaskan di sebelah kanan ya, bagaimana menyebut jam-jam. Kemudian 14 Uhr, 2 Uhr mittags ya, kita bisa jam 14 kita bisa mengatakan jam 2 tengah hari, 2 Uhr mittags ya. Kemudian 16:10 ya, maka kita bisa mengatakan 10 nach 4 nachmittags ya. 10 nach 4 nachmittags, kemudian 19:15 ya, 19:15 menjadi ein Viertel nach 7 abends ya, ein Viertel nach 7 abends ya, 23:45 menit, dia akan menjadi ein Viertel vor 12 nachts ya, ein Viertel vor 12 Nacht ya. Kemudian 00:05 menjadi 5 nach 12 nachts ya, 5 nach 12 nachts, 5 setelah jam 12 malam hari, nachts ya. Ya, kita akan baca ini ya, huruf-huruf ini latihan ya, membaca jam 10 dah. Lalu dalam bahasa Jermannya seperti apa? Kita lihat jam 10 menit, maka bahasa Jermannya akan menjadi 10 nach 10 ya. 10 nach 10 ini akan menjadi 5 vor halb 9 ya. Yang ini 5 vor 12 Uhr nachts ya. 5 menit sebelum jam 12 malam. Ein Viertel nach 4. 14:55 menit menjadi
5:15 nachmittags, ya. 5:15 nachmittags, ya. 5 sebelum jam 15 siang hari atau sore hari. 22:30 menjadi 10:30 nachts, ya. 10:30 nachts, setengah 11 malam. 11:15 menjadi 11:15, ya. 11:15. 6:25 menjadi 6:45. 6:45. 1:45 menjadi 1:45 nachts, ya. 1:45 nachts, ya. 1:45 nachts, ya. 1:45 nachts. Seperempat sebelum jam 2 malam, ya. 5:12 nachts, ya. Jam 0,05, 5:12 nachts, ya. 5 menit setelah jam 12 malam. 12:35 menjadi 5:30. 5:30. 5 setelah setengah 13, ya. 13, ya, berarti ini siang hari sebelum jam 1. Setengah 5 menit setelah setengah 1. Lewat 5 menit lewat setengah 1, ya. Jadi 5:30, ya. 7:20 10:30. 10 sebelum setengah 8. 14:40 menjadi 10:30 nachmittags, ya. 10 menit lewat setengah 3 sore, ya. 20:50 menjadi 10:21, ya. 10 menit sebelum jam 9 malam, ya. Sebelum jam 21. Abends, ya. Abends, ya. Bisa ditambahkan di sini abends, ya. 10:21. Tapi kalau sudah menyebutkan dengan nilai ini sudah otomatis itu orang sudah memahami. Kalau dihitung selama 24 jam, ya, tanpa harus menambah kata nachmittags, abends, nachts, ya, tidak perlu, ya. 18:59 1:19 Uhr, ya. Jadi 1 menit sebelum 19, ya, sebelum jam 19. 4:11 Uhr, 4:11, jam 4:11 menjadi 11:04 Uhr, ya. 11 setelah jam 4. 5:31, 5:31, ya, menjadi 1 Minute nach 5:30, ya. 1 Minute nach 5:30, ya. 1 menit lewat jam setengah 6. 8:19 menjadi 19 nach 8, ya. 19 nach 8. 19 lewat jam 8, ya. Nacht, ya, setelah. Ya, terakhir kita sudah sampai di kosakata. Ada penambahan beberapa kosakata dari apa yang sudah kita pelajari, ya. Aufstehen ini adalah bangun, ya, sebuah kata kerja trennbar, ya, kata kerja yang bisa dipisah. Aufstehen, ya, bisa dipisah. Kemudian einkaufen, berbelanja, juga ein trennbares Verb. Ergänzen, menyempurnakan, ya. Ergänzen, menyempurnakan. Das Modalverb, Modalverben jamaknya kata kerja bantu, ya. Die Uhrzeit, ya, jamaknya adalah Uhrzeiten, ya. Ya, demikianlah saya kira pembahasan kita malam ini, ya, mengenai die Wortstellung, die Uhrzeiten und so weiter, ya. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan menambah
wawasan mengenai pelajaran bahasa Jerman ya. Semoga Anda bisa memahami dengan baik ya. Dan saya mohon bagi Anda yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Dan jika Anda memerlukan file PDF dari pelajaran-pelajaran ini, tentunya Anda bisa mendapatkannya. Tentunya saya butuh Anda komen di ruang komentar ya, dan akan saya persiapkan apa yang Anda butuhkan, dan Anda bisa saya kirimkan file PDF dari tayangan ini. Mudah-mudahan itu bisa membantu pemahaman Anda. Tentu saja jangan lupa untuk di-subscribe, komen, like, dan share. Dan tentu saja pertemuan kali ini saya cukupkan sekian, dan saya ucapkan auf Wiedersehen ya.